speed orobo 90 km per hour ekai time hingkai 10 second ekai oroka hour ang tongka oroka second ang tongka khaimia চিকন কে মাত্রা নাই মনো সেকেন্ড মাত্রা নাই সেকেন্ড বলতে মিটার পার সেকেন্ড মাত্রা নাই মিটার পার সেকেন্ড বলতে 90 না মিটার পার সেকেন্ড কনভার্ট খানাকায় ছাকা 5 তলা 18 একাই 5 18 90 বসক নাই 5 5 25 টাইম বসক 10 সেকেন্ড একাই মিটার পার সেকেন্ড ang tangka 25 tama meter per second hingga tren leng buto meter pa nyo so kilometer ya ekai 25 eke 25 0 bas 250 meter clear কিন্তু আং খাইপ্রু খাই পরিষ্কার ওলা সাজিং খাইমিয়া আপনি মূল কারণ তাম হংকাই আপনি মূল কারণ হংকাই থিম অঙ্কনি বা মেথনি থিম বলতে আজে object ba aje bising ni theme no poriskar yang kai mono mokos to takai dang tak de khai tong mono tamo ating ngai abo transfer khai tamongoi khai aje theme no se buji di hingai abo kang moti rikhate koboni je sakapa no position khai pa no man nai kintu abo theme no buji na naya mono mokos to khai tong no bai omo bai mong puron khai hi ngko khai gele kintu ono no ko mayang nai buji mayang nai mane theme buji khangkai je sapan di nang manai next nadi orotamo find out the length of the field that train can cross 20 seconds the train speed and length are 72 km per hour and 200 meter acha ঠিক আছে ekai nini time ni sutra makar nai tamu time ni sutra nai orotol length si sanu hungka length si santo hungka tam ni tam menga karon orowo duita length o kaisa length tongo train ni length si mikrei hingkai length ni sutra srimia time ni sutra masinai time ni sutra tamo d by s kaham kanai di important obo barbar phayo time ni sutra d by s ঠিক আছে ega time ni toro reject tongo 20 second d by d 20 second equal to distance hingka hangkai train ni length by field train ni length sidi train length plus field ni length train ni length plus field ni length reject ngoro totong train ni length reject field ni length kri acha field ni length enga tala speed besak speed reject tong tongo 72 km per hour ega nang convert ke bari di mana ro ega tabo arawa angoro sisinai 20 equal to oro sakawa tamo train length reject already 200 plus field ni length fl or field ni length na sano fl itone ega tala besak 72 km per hour bolte nini 4 throng 72 4 pasha 20 bas ekai nini tabo kuna-kuni puron ekai field ni length equal to 2 duguni 400 minus 200 angwa song thaiki ga eklan yang thaiki ga ekai nang osubida angka 200 plus fl equal to 400 riman angkat more line kaisa siliata eka fl equal to eka 200 uphill ni length buso 200 meter bas pura buji ka sare clear dang ka sare sir 72 ni jaga 20 kha nang train problem sekarang khai kabla tang pok thang asa ang tabo khai ka hin je khaya 72 km per hour no convert khai ka 72 into tolawo nini tamo 18 saka tamo 5 boron 5 omokha meter per second train ni length mokha km per hour kai meter per second no convert khai di cara throng bawa tu ekai 4 pasha 1 kodi
72 কিমি পার হাওয়ার বলতে না 20 মিটার পার সেকেন্ড বুঝি খারা 72 কিমি পার হাওয়ার মানে 20 কিমি পার 20 মিটার পার সেকেন্ড পুরা বুঝি খা হ্যালো বুঝি দা মাখা Sir, pujika. अब कन्वर्जन पक्का बोलते माया बोलते नंग खाइमा लिया एक नंबर मार्क लिया है कन्वर्जन पक्का किमी पारा वाला हाते मीटर पर सेकंड हंका हंका 72 हंका 20 अब आहन सेवन तो उन्लोग हंका ना 90 हंका 25 एकाय निनी 180 हंका अब खाइ लो हंका अब नुक हंका ना 54 हंका हंका 15 बस नुक हंका सेवन तो एकाय बस बस 200 मीटर क्लियर परिष्कार kan mulai Sir. अब नाइ kita kasih 3 nomor tam koksa what is the speed of the train which length is 300 meter and can cross a standing man in 10 second tamusan speed chano speed equal to d by t okay speed besar speed और besar 300 अब length besar 300 length kakak ini अरे 300 एक अंकल length 310 second ঠিক আছে এক अंकल 330 30 kilometer per hour meter per अब kai second maka 10 second maka maka 300 meter hingkai 30 iko meter per second ongko dangka cara saka ongko cara saka kilometer per hour matlang sir oro paksa 30 tir oko klik khai kabai opori khawa paper rai pur pen nugo eka mode kai klik khai kabai eka mon answer mo pacha khaga nga ang yakho chini speed meter per second by suya chini scooty o hindi gari o hindi mote si siya k oblique h মানে কিলোমিটার পার হাওয়ার একে আরো কনভার্ট খাদি 30 পুরন তলাও 5 ছাকা 18 হাই tangan penting thang rasa 108. মানে kotor সংখ্যা বতলাংনান বাগৈ ছাকা 18 একাই নিনি 530 enggak 6 buso 108 kimi par hour bas ege cintam tamoro khaja ora 5 taw do to drone nengka speed khanya nengka length karna nengka tak time karna nengka na ekai do to no 5 tar nengka bolte no train problem ja sapano porikha phaito nong mansi nai train problem abo opposite direction same direction kai minus abo result same direction minus sin jabo asakti mo pasta man ka bolte no train problem nang ja sapano phaito ano ja sapano rithu hini man ka কিন্তু মত পাঁচটা নি ম কষ্ট ইয়া অবমত 200 300 মন ফাইনা কো ইয়াং দে কক সিমান নি কো যে সাপান রিথো যে পান সুইতো নং মান নাই সাব মায়াং নাই যদি থিম পরিষ্কার খাইনা নাই ম কষ্ট খাইতরং কা গলে মায়াং তে কনভার্জন অফ বক্তরং কা কা মায়াং কনভার্জন বলতে মিটার পার সেকেন্ড হইতে কিমি পার আওয়ার তে মিটার পার সেকেন্ড আবা একদম কনভার্জন খেল মাটাম চার নাম্বার নাই দে তাপ কক্সাকা what is the time sano or time sano time equal to sutratama time equal to d by s 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 distance besok 200 अच्छा और 100 चांग ट्रेन length आगे सीधे लिया 100 plus 200 ट्रेन length उपलो को खाय ब्रिज नि दी बसंगो ट्रेन length गांकाय 100 ब्रिज नि गांकाय 200 ठीक আছে এগায় 54 কিমি পার আওয়ার 54 বলতে 15 আংওয়াসেন সিজনে 15 54 মানে 15 বড়ে কে 15
3 আঠারো 54 3 আঠারো 54 3 5 15 18 বাই 5 বাই 18 হংকায় 15 11 15 হংকা হংকায় তলাও 15 শাখা 300 শাখা 300 শাখা 300 200 বাই 100 300 15 দুগানি 30 15 দুগানি 30 একায় বসক বসক 20 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড বাইকে সাইমান সেকেন্ড নয় म सेकेंड कन्वर्ट खाइजिका मखाय मीटर म सेकेंड कन्वर्ट खाइजिका हाय बते सेकेंड कन्वर्ट खाइजिका आंगो 54 नसु सिलिया अरन मान तंगो एके न प्रैक्टिस खाजा और 54 सही समय नष्ट ताका दे 54 बोलते न 15 72 माने न 20 90 बोलते न 90 बोलते न बसा 90 25 108 बोलते तमो 30 আবার নয় না কনভার্ট না মুদং দং নো কাঙ্গানো বারবার খাজা যেবাইছে যে খাজা গিয়া বড় খায়া বড় গা আর ন থটমট খাই সময় চাইছিনাই সময় নষ্ট খাইছিনাই বাস বড় বুঝিখা বুঝি দামাখা বড় বুঝিখা আইটেম চুপচাপ সা ए जी सर বুঝি আঙ্গাই সাদে ওলাওয়া আংমায়া হাঙ্গা আপর কুড়ি জানাই কিন্তু বুঝি আঙ্গাই সাদে ফরং টংরো आंगो तो माया और हाय माया फ्रुंफुरा रे का बिया बुझियो बुझी आंगे ओला सादे से दो कोविड छनो ताही आंगो होगा ना हां हां फ्रुंफुरा का बुझियो ओला का कोविड थांगो नो अरे मिस्टनो What is the time to cross a running train which length is 200 meter and speed 90 km per hour? The another train length and speed are 310 km per hour in opposite direction. Mane kirmasi jahai dah kucha. ঠিক chukirina kokrui. Tamaran tama. Orawa tam tam tong nai ne ja age. Tamo train length tongo. Train length tongo. Take the train length tongo. स्पीड Eka speed then tongo. the speed Eka time chano. Opposite direction of time equal to d by s d by s ekai distance koita na di train duita ni 200 kaisa kaisa busok 300 kaisa angwaisa na 500 sigi jina taro kai kaisa itu na ba no manjang mamanggo nangga 500 mereka 500 pa 300 by 200 ka 500 itu ba ekai tabung 90 orang angka busok 90 ka sab saman paca 90 ka busuk 90 ka busuk sare paca 90 ka busuk Meda 5 nomor 525 108 ka busuk 6 terang 530 30 by 25 busuk 30 by 25 55 pun kada halo 55 pun kenapa item sub sa जी सर 55 jangka जी boron 55 pai berarti 55 pai abo सर वो 90 norok सुबह को नहीं 55 mane 90 km per hour ni 25 pengka eka 108 ni 30 kha enga oro opposite direction mane plus eka oro wa kinto puya khanya rakhai mo kuno bujiya hinai kinto norok nga jara sekamara khajak jeto khajak nangabo 55 mane 5 saiman toma eka mono analysis khanya kai tan thango eka nang dokon manjak nga mo phat phat ba kai khaidi eka 55 oro wa kata thangna kai nini 11 nang 5 5 kono angkai 5 sore 5 sore 5 bas eka nang tabuk obo tamo ta nang oro obo tang bano brijak ngai ating thangka eka nang oro divide kheri mano abono eka mix fraction nang mix fraction nang 100 no 100 9 karang 99 এক
second bujika mura bujika buji damang kha mura bujika ই স্যার ই এ monoteisa anok khai srai srai kai dandani khatao photo boi rohre mo pastano teisa khai jotono khai